प्रभु श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर रे जहाँकि ढेंकानाल जाउली पोखरी मठ श्री श्री रघुनाथ जीव मठ प्रांगण थिबा श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर रे आरंभ होईची पंचकुंडीय हनुमान महायज्ञ। तेबे गतकाली जो भाव माँ मान द्वारा एवं आचार्य पंडित एवं मठर महंत एवं प्रभुपाद दास जी नेतृत्व रे तत्वावधान रे आरंभ होता कलश यात्रा। तेबे कलश यात्रा रे माँ माने एवं श्रद्धालु माने जो माने रही किभली भाव ब्राह्मणी कमगरा घाटठारे घट स्थापन घट पूजा करी तीर्थ आवाहन करी षोडश उपचार रे पूजा पद्धति करी किभली भाव तीर्थ आवाहन करी सेठू जल अणा जाइथिला एवं कलश जल आनिबा परे बाजी चौक स्थित ठारू आरंभ होइतिला जो भली भाव शोभा यात्रा एवं पदयात्रा करी कलश धरी माँ माने बेस निराडंबर भाव पदयात्रा करी आसीथिले जाउली पोखरी मठ संकट मोचन हनुमान मंदिर प्रांगण को। एवं आज सकाळु सकाळु आरंभ होइतिला सूर्य पूजा एवं सूर्य महाप्रभुंकर पूजा जो भली भाव षोडशोपचार पूजा करी सूर्य पूजा करी अग्नि आवाहन करी अग्नि आउ किछि समय परे लागिबो अग्नि यज्ञ मंडप रे ये देखि पारथु ये रही यज्ञ मंडप एवं पंचकुंडीय हनुमान महायज्ञ यह आरंभ हम आउ किछि समय परे यज्ञ रे जो माने कर्ता रहिचंती से माने बसिबे एवं मुख्य भाव जे रहिचंती मठर महंत ब्रह्मानंद दास जी महाराज से मध्य रहिबे एवं पूजा आरंभ हम आचार्य मुख्य आचार्य भाव जोग देइचंती जहाँकि कह पंडित अमरेन्द्र नंद। तबे सीधा सड़क आम आलोचना करवा सीधा सड़क आम सहित अच्छा अमरेन्द्र नंद आम सहित मुख्य आचार्य अच्छा सहित सीधा सड़क आलोचना करवा। आज की 33 वर्ष तले ए संकट मोचन मंदिर प्रतिष्ठा आमे माने भी करिथिलु। दीर्घ 33 वर्ष काल रघुनाथ चरण अरविंद रे ये यज्ञ आज पर्यंत भक्त मान इते श्रद्धार सहकार प्रतिपादन करुचंती ताहा कही न जगए। तेबे जहाँ भी हो ए वर्ष बहुत उत्कंठार सहित आनंदर सहित सब वर्ष जो परी भाव हुए बहुत भल हुए। तेबे ए वर्ष को देखले आहुरी एकदम सुंदर भाव जजमान माने गढ़ी तोली। काली आमर ब्राह्मणी घाटर उपचार यदि पूजा करी सब तीर्थ मान को आवाहन कराकि आमर ये मंदिर प्रांगण में उपस्थित होती ठाकुर मैंने एवं आज सूर्यार्घ्य सब सरी। तेबे वेदीर अधिवास समस्त काली सरी आज सूर्यार्घ्य सरी वर्तमान यज्ञ आरंभ हम अग्नि सब स्थापन हे परवर्ती समय आपको आम कहूँ कौन कौन है। निश्चित भाव शुणुले जो भाव पूजा पद्धति आरंभ हो परवर्ती समय किभली भाव कर्मकांड रही कहवा आम पाखे अच्छा मठर महंत अच्छा ब्रह्मानंद दास जी महाराज अच्छा सहित सीधा सड़क आलोचना करवा कौन किपर भाव रही मठर कार्यक्रम ये जो 33 वर्ष प्रतिष्ठा दिवस वार्षिक प्रतिष्ठा दिवस रही उत्सव किभली भाव पालन कर महाराज आज को हनुमान यज्ञ 33 वर्ष पूरा एवं वार्षिक प्रतिष्ठा दिवस हो बेस निराडंबर भाव हो कौन केमती कार्यक्रम थिला कलश यात्रा ठू नहीं आज जो अद्यावधि आरंभ हो यज्ञ मंडप कौन कार्यक्रम रही। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनं मारुति नवंत रक्षासोतुवं अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कुशानु ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बातजातं नमामि बातजातं नमामि। 33 वर्ष है जाउनी पोखरी मठरे हनुमान जन्म उत्सव पालन करा जाउची। महाविष्णु यज्ञ मध्य करा जाउची। ए यज्ञ रे अनेक साधु संत बहुत भक्त माने एवं समावेश होई एवं ब्राह्मण मान को निमंत्रण करी बड़ आडंबर यज्ञ करा जाउची। काली आमर थिला जे जलाधिवास सेठारू बड़ आड़ चौड़ारे बड़ आडंबर सहित ब्राह्मणी नदी जल आनी आम टाउन बाजी चौक ठारू प्रसेसन करा जाई कीर्तन करा जाई बड़ आडंबर आसिक मठ ठे पहुँचीला। एठे पहुँचवा पर रघुनाथ कृपारू बड़ सुरुखुरी आम सब यात्रा करिक आसिलु। आसवा पर
ଏଠି ଆମର ରାତିକି ଫେରେ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସବୁ କାମ ସାଇଲେ। ଆଜି ଆମର ସକାଳୁ ଏଠି କାଲି ଅଧିବାସ ସରିବା ପରେ ଆଜି ଆମର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। এই ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥିତ ନାନା ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳ କଟା ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଆମର ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେବେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହିଭଳି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 33 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ମଠରେ ଚାଲି ଆସିଛି। ମୁଁ ବି ଏ ମଠରେ ପ୍ରଥମରୁ 1933 ମସିହାରୁ ମଠ ଯେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲାହି ଖୋଳା ହେଇକରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରୁ ଏଠି ଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ସଙ୍କଟ ମୋଚନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମଠାଧୀଶ ଭାବରେ ମହାରାଜଙ୍କ ଦୟାରୁ ମଠାଧୀଶ ଭାବରେ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍କଟ ମୋଚନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏ ଯଜ୍ଞ ପରମ୍ପରା ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏଇଭଳିଆ ଥିବ। ଏହା କହି ମୋ ବାଣୀକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମହାରାଜ ଯାହା କହିଲେ କି ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଯେବେଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଆଜିଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ବରଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 33 ବର୍ଷ ଧରି ବେଶ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏବଂ କ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବେଶ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଏ ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡୀୟ ହନୁମାନ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡୀୟ ହନୁମାନ ମହାଯଜ୍ଞ ହେବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବସିବେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେବେ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଇଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥିବ। ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ଭଗବାନ। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାମ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏହି ଯଜ୍ଞ 33 ବର୍ଷର ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏ ଯଜ୍ଞ ଗତକାଲିର କଳସ ଯାତ୍ରାରୁ ଆଜି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ବହୁତ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଯଜ୍ଞକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ବହୁତ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ବହୁତ ସାଧୁ ସମାଗମ ଏଠି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡୀୟ ହନୁମାନ ମହାଯଜ୍ଞ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ 30 ତାରିଖରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଜଳାଭିଷେକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିବେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।